प्राय कलर सैलानी आखि भंगा खोला सैलानी आते सारा मूर्ति आमर कंप्लीट हो गलानी हाटी दब ना मार्केट तुमर ताल ना पे कहले वर्ष गणेश पूजा मार्केट आमर ये भाई कौन घोषा हो जो गोड़ी वाली रही घसा कलर हम। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मिछ दुनिया तो गोटे सत सी होती प्रभु जगन्नाथ आशा कर जगन्नाथ कृपा आपण समस्त खुशी थे आ गए फेस ब्लॉग को आपण वेलकम कर विश्वजित जय जगन्नाथ आप निश्चय जानी ओडिशा फेमस जटणी गणेश पूजा चलतु देखा जटणी केमती गणेश सब या कारीगर मैंने सब राति की दिन को एक कर सब लगी आप देखिए प्राय आम कलर सैला गणेश मो बैक साइड रे चलो सब देखा केमती कौन मूर्ति सब कलर दिखाई आते कम्प्लीट होती मूर्ति या कम्प्लीट होना चलतु बुलिकी देखा एंजॉय करूँ वीडियो टी जय जगन्नाथ चलन जाए देखिए मंगल मूर्ति वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश बाहन होती मूषा आमर दुर्गा बा गणेश माता बाहन होती आमर सिंह आपर अच्छा आमर हर हर महादेव महाकाल बा गणेश पिता ऊपर तले अच्छा सिंहासन बसन गणेश महाराज देखा आपने आउ खाली लुगा पिंधार अच्छी माने कपड़ा प्राय कलर सैलानी आखि भंगा खोला सैलानी आ किछि कलर अच्छी आते सारा मूर्ति आमर कंप्लीट हो गलानी छोट पिला मैंने सब आसमर देखा पे कौन रेडी तो गणेश पूजा को घाटी दब ना मार्केट तुमर ताल ना पे कहले वर्ष गणेश पूजा मार्केट आमर हौ मार्केट एमती चालू गणेश पूजा आसू शिव टाइप किसी सजी आई गणपति बाबा सेपटे आमर साप अच्छा सप्तश्रेणी टाइप किसी साप अच्छा तले अच्छा विराजमान कर गणेश महाराज ऊपर अच्छा साप एपटे अच्छा गणपति बाबा भूषव उपर बसुँ गणपति बाबा भूषव हूँ आमर महादेव पूरा परम भक्त एपटे सबुठारु बड़ हाइट आमर 20 फुट गणेश एपटे अच्छा 20 फुट गणेश ये देखु 20 फुट गणेश एपटे आमर माने बेसी प्राय कलर होना एपटे फाइनाल कलर माने दिहानी आमर फास्ट कलर जो दिया हुए फास्ट कलर पर फाइनाल कलर सब हुए ये हूँ प्राइमर कलर गरुड़ गरुड़ ऊपर आम सिंहासन उपर बसन गणेश महाराज ये सब प्राइमर कलर दिखाई एपट साइड रखाई सेपट साइड रे आमर प्राय अधा अधी कलर सर जाए कि अच्छी लुगा पिंधा पिंधि करने देखा केमती सब मूर्ति तैयारी एपट साइड प्राय सखी आमर अच्छा देखिपे आपण मैंने गणेश साइड रे सखी रहती माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती
ଗଣେଶଙ୍କ କଲର ପରେ ତାପରେ ସଖୀଙ୍କର କଲର ଦିଆହବ। ଭାଇ ପୁରା ଆମର ଜୋରସୋର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଭାଇ କଣ ଘଷା ହଉଛି ଏଇଟା? ନା ଯୋଉ ଗୋଡି ବାଲି ହେରିକା ରହିବନି ବୋଲି ଘଷା ହେଇକି ତାପରେ କଲର ହବ। କଲର ଆଉ ପ୍ରାଇମର ହବ, ତାପରେ କଲର ହବ, 5-6 ପ୍ରକାର କଲର ହବ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହିଁ ଫିନିସିଂ ପୁରା ହବ। ଭାଇ ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଲାଗିଲେଣି ଆପଣ ନା? 14ରୁ ସୀତା ନବମୀଠୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯୋଉ ସେଟଟା ଦେଇକି 5ଟା ସେଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଖରାଦିନ ବାଉଁଶ କାଠ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବାଗେଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁ କାମ। ଆଉ ସେପଟେ ଲାଗିଛି 3 ଜଣ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ହେଲାଣି ଅଗଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ଆର ମାସରେ 5-6 ମାସ ହବ। 7ରେ ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ 10 ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଜୋରସେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇମର କଲର ଦିଆଯାଇଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ସେପଟ ସାଇଡରେ ପ୍ରାୟ କଲର ସରିଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ କଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପାଖାପାଖି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ମୁକୁଟ ହଙ୍କା ଲାଗିବାର ଅଛି, ଆଉ କପଡ଼ା କିଛି ପିନ୍ଧାଇବାର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ଅଙ୍କଲ ପୁରା ଜୋରସେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ପୁଣି ଦିନରେ ପୁଣି ନ ଶୋଇକି ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁରା କଲର କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ। ଗଣେଶଙ୍କ ପିତା ବା ଶିବଙ୍କ ଟାଇପର କିଛି ଛାଲ, ମାନେ ଯେମିତି ବାଘ ଛାଲ ଶିବ ଆମର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ଗଣେଶ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଲର ଚାଲିଛି। ଅଙ୍କଲ ଆମର କଲର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଟାଇପର ଗଣେଶ କିଛି ସଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଟାରେ ଅଛନ୍ତି ସାପ। ତାପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର। ଗଣେଶଙ୍କ ଆଖି ଫିଟିବ। अंकल जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अंकल आपन ना? मो ना हूँ सुकांत बेहरा। आज्ञा अंकल आपण केते वर्ष होला मूर्ति काम कलेनी? मो 45 वर्ष हलानी। 45 वर्ष हलानी। आपण जो हमर गजाननकर ज्ञानदाता प्रभुंकर आखि जतेबेले आपण खोलुछंती सेतेबेले माने आपणकर किछि नीति नियम अछि कि आखि खोलियार? ना सेमती किछि नाही, नीति नियम नाही। आज्ञा आपण जते आखि खोलुछंती आपण गजाननक आखि आपणक आखि जते मिसी जाउची त आपणकर किछि अनुभूति? हां सेमती फीलिंग्स हुए। आज्ञा आपण आज पर्यंत किछि स्वप्न रे कि देखिछंती गजानन को कि जो काम भीतर किछि केमती कोन? ना गजानन नाही, मोर अनुभूति अछि। पिला दिने मो मूर्ति काम आरंभ करथली। मो काली मूर्ति करी गोटे पूजा करथली। ताको कबाट बंद कर दे आसी गला पर सेठी मांस खंडे अछि। तापर मु जानिबा को पाइली जे ठाकुरानीर आशीर्वाद मो ऊपर अछि। सेठु मु अग्रसर होइछि ए कामर। सेबेठु एमती चलछि औ चलछि। आपण को मूर्ति तैयार करछन्ते? सब मूर्ति माने गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, कार्तिकेश्वर, सरस्वती, एमती प्राय सब मूर्ति आपण जाय। हां हां क्या हमर जो गजानन बा गणेशंकर मूर्ति जो तैयारी होछि तो माटीर मूर्ति तो एते दंभ केमती कोन होछि? केमती कोन लागुछि? माटी को माटी तो केमती कोन सपोर्ट दिया होछि? हमर पट्टा, नळा, सुतुली, बाउंस आज्ञा ये सब फ्रेम रे माने पट्टा लागे, बाउंस लागे, नड़ा लागे, ये सब चढ़ी दिया ठीक समान करके काम करा जाए। आज्ञा अब जो गजाननकर बा मुंड बा सुंढ जो होची तो सुंढटा आमे कहूँ सपोज आमे जमती सेमती तैयारी कलु तो सुंढटा आमर रोनी तो से सुंढरे केमती टाइप रो माटी रोची तो लाखी रोची पुणी मुंड रोची नड़ा बंधा है कि सुंढटा से टाइप रो बंधा है कि आसे जो डिजाइन रे रखा जाए तेणु करी से सही डिजाइन रे रुए।
ମାଟି ନଡ଼ା ଦେଲା ସପୋର୍ଟ ପରେ। ଦ୍ୱାରା ରହୁଛି ମାଟିଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚିଟକା ମାଟି ଦ୍ୱାରା ରୁହେ ଆଉ ରୁହେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଠା ଖୋଜା ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ମାଟି ରୁହେ ବୋଧେ ଆର ମାଟିଟା ଅଠା ମାଟି ଦିଆ ହୁଏ ବା ଆଜ୍ଞା ଚିଟକା ମାଟି ମାଟି ତାପରେ ବାଲି ମାଟିରେ ଦୋମାଟିଆ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଫିନିସିଂ ହୁଏ ମୂର୍ତ୍ତି। କେତେ ଫେନ୍ସିଂ ରହୁଛି କ'ଣ ଘଷା ଘଷି ହଉଛି ନା କ'ଣ ହଁ ହଁ କଣା କ'ଣ ଘଷା କଣା ହଉଛି? ପଡ଼ିକି ପାତିଆରେ ଘଷା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ବାଲି ବାଲି ରହିଲେ ରଙ୍ଗ ରହିବ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ବେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଖୋଜିଲେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ମଲ୍ଟି କଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ହାଇଟର ସବୁ ହାଇଟ୍ର ଆମର ଏଠି 6.5 ଫୁଟରୁ 14-15 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା